नमस्कार दर्शक बंधु आज मुक्त एवं निरपेक्ष आलोचना को आपण मानक स्वागत करुछि मो प्रियदर्शी। निर्वाचन पाखे आसिला मे 13 रे ओडिशा र प्रथम पर्याय जो साधारण निर्वाचन हवापाई जाउछि 4टी लोकसभा सीट से अंतर्गत यशस्वी प्रधानमंत्री 6 तारिख रे मध्य ओडिशा आसुछंती सेही परिप्रेक्षी रे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कर तोफानी गस्त लगी रही। गतकाली से नामांकन मध्यम भरिले। ये सब सरगरमता भितर एबे मध्य उभय भारतीय जनता पार्टी एवं विजु जनता दलर केतोटी निर्दिष्ट आसन को नहीं अंक कषा छिड़ुनी न छिड़ा गोटे स्वाभाविक कथा कहीं ना से सब आसन हुए तो एकाधिक प्रार्थी संभाव्य थिले बा सेमानंकर दलीय कार्यक्रम करथिले समांतराल संगठन करथिले बा आशायी एकाधिक थिबारु काहाकु केमती मैनेज करा जिवो से नहीं दलर शीर्ष नेतृत्व बा हाईकमांड को टेबुल ले विचार विमर्श एपर्यंत चलीछि बोली हुए तो से सब आसन अंक कषा छेड़ुनी। किंतु दर्शक बंधु आमे आज गोटे निर्दिष्ट व्यक्ति बा जने निर्दिष्ट व्यक्ति को नहीं ये जो असमाहित आसन सहित से व्यक्ति कौन संपर्क आपण अनुमान करें से एपरी जने व्यक्तित्व जहाँ विजु जनता दल गोटे आसन रु किसी स्थिर कर कौन कर भारतीय जनता पार्टी मध्य गोटे आसन छाड़ी अन्य आसन को नहीं जहाँ विचार विमर्श करुच्ची आप जापे जदि गोटे जड़े व्यक्ति विजु जनता दल और भारतीय जनता पार्टी गोटे गोटे आसन छाड़ी आलोचना करुछंती ताले से व्यक्ति राजनीति रे बा सामाजिक व्यवस्था रे केते पावरफुल है नथिबे निश्चिंत नहले कौन उभय दल जड़े व्यक्ति को एते गुरुत्व दे पारे। से एमिति जड़े व्यक्ति ओडिया सांबादिकता जगतर पितामह भीष्म कहले अत्युक्ति होबनी बा जड़े बेता बादशाह भली तांकर उभय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया रे तांको खबर कागज तांको टीवी रो जो भली लोकप्रियता एवं तांको परिवार रो जो भली तांकर प्रतिपत्ति तो निश्चिंत भाव में से भली व्यक्तित्व उभय दल पाई लोड़ा। से व्यक्तित्व आउ के नुहंती से होचंती सौम्य पट्टनायक। सौम्य पट्टनायक को नहीं खंडपड़ारू विजु जनता दल कौन नीति निष्पत्ति नब निर्धारण करि पारुनी एवं तांकर पैतृक घर घसीपुरारू केन्दुझर घसीपुरारू मध्य भारतीय जनता पार्टी किछि गोटे पदक्षेप नहीं पारुनी। ता माने भारतीय जनता पार्टी एबे भी आशा रखिछि बा गतकाल जदि घटना को आम देखा सौम्य पट्टनायक माँ तारिणीकर दर्शन सारी भारतीय जनता पार्टी तरफ संभाव्य प्रार्थी हेबे बोली एक रकम मीडिया रे स्पष्ट कले। एपटे आज टीवी रे तर्क वितर्क चली कि खंडपड़ारू मध्य सौम्य बाबू विजु जनता दल प्रार्थी हो पारती से मुह खोली भारतीय जनता पार्टी घसीपुरा प्रार्थित्व को स्वीकार करूना जदिव परोक्ष ताकू मना करूना बा आंशिक स्वीकार करुछंती। सौम्य पट्टनायक जड़े राजनीति रे आम विचक्षण न कही पारे दीर्घ दिनर जड़े प्रतिष्ठित व्यक्तित्व समाज रे तांकर गोटे स्वतंत्रता रही। ओडिया भाषा आंदोलन हो बा सांबादिकता विभिन्न क्षेत्र रे से निजर स्वतंत्रता समाज रे बजाय रखिछंती। आज भी ओडिशा रे जेकोसी खबर कागज जेकोसी टेलीविजन रे आपण देखिबे संवाद कहीं ना कहीं एम्प्लॉयटी सर्वत्र थिबो एवं से गोटे सर्वाधिक प्रसारित खबर कागज तेणु सौम्य बाबू को नवापाई बा कनक टीवी जदि देखिए से मध्य ओडिया टीवी चैनल इंडस्ट्री रे 2-3टी सर्वाधिक ग्रहणीय चैनल भितर अन्यतम। सौम्य बाबू 1996 भुवनेश्वर कांग्रेस टिकट सांसद थिले। परवर्ती समय रे कांग्रेस सहित संपर्क छिन्न कले
ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟି ଗଠନ କଲେ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ଲଢ଼ିଲେ, ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ମାର୍ଜିନରେ ସେ ହାରିଥିଲେ ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କଠୁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଭଳି ସେ ସମାଲୋଚନା କରି ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ, ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ନବୀନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଏମ୍ପି ମଧ୍ୟ ହେଲେ, ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ହେଲେ। ପୁଣି ବିଧାନସଭା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ମାର୍ଜିନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ 85,000 ଭୋଟ ମାର୍ଜିନରେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରା ନ ଯିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନର ଆବେଗକୁ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଜରିଆରେ ଆମ ଘର ହାଲଚାଲ ସମ୍ବାଦର ସମ୍ପାଦକୀୟ ଜରିଆରେ 5T ସଚିବ ସେ ଭାବିଲେ ହୁଏତ 5T ସଚିବଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ହୁଏତ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କର କଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ଘର ହାଲଚାଲରେ 5T ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ, ଗସ୍ତର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଜେଟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ, ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ୟା ଭିତରେ ପୁଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଖଟାସ ଥିଲା, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ସମ୍ବାଦର ବୋର୍ଡର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ହେଇଛି। ସମ୍ବାଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଜି ବି ପାଉଛି ଏବଂ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଦଳ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳ ପ୍ରତି ପୁଣି ପୂର୍ବବତ୍ ସମ୍ପର୍କ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ଘୋଷଣା କରିପାରୁନି କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ଏବଂ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ନେବା ପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଗଭର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଲା ଭଳି ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବିଧାନସଭା ଘସିପୁରାରୁ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଉନି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘସିପୁରାରୁ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଜଣେ ପ୍ରଜ୍ଞା ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ଘସିପୁରାରୁ ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ସମ୍ବାଦ, କନକ ଟିଭି, ତ ଏଇଭଳି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ 2ଟି ଆସନର ଅଙ୍କ କଷା ଛିଡ଼ୁନି। ହୁଏତ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନ ଯିବେ ତାହା ତ ସମୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦଳ ଏ 2ଟି ଆସନ ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁ କେତୋଟି ହାତଗଣତି ଆସନ ଅଛି ସେଥିରେ ସମୁଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଫୁଲ୍ ଫେଜ୍ରେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଆଗେଇ ଯିବେ। ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥାକୁ ପୁଣି ଦେଖାଯିବ। ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ରୋଚକ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ ମୁଁ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।